المحطة الأخيرة لهذا القطار هي الخور. المحطة القادمة هي الجدة. The final destination of this train is Creek. The next station is Al Jadda. ये एक और नाइस है अब तो पीछे से बना हुआ इधर 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 और पीछे बकवास बनी हुई है चल चल बना المحطة القادمة هي الجدة. الأبواب سوف تفتح من جهة اليمين. The next station is Al Jadda. खराब कर ली Doors will open. तो पूरा सही नहीं बनाई